জাতীয় সঙ্গীত শুরু করো। সাতাত্তরতম প্রজাতন্ত্র দিবস। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। তিনি নরকজাত সাইমানো তিনি সারা ভারতবর্ষ সারা ত্রিপুরা রাজ্য গণাঙै তিনি 1947 সন ভারত স্বাধীন ওখানো তিনি যে 26শে জানুয়ারি 77তম 26শে জানুয়ারি অর্থাৎ তিনি রিপাবলিক ডे বা প্রজাতন্ত্র দিবস जों पालन खालायो अमहाय खलायै चीनी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि विभिन्न जायगायाव चीनी हेडक्वार्टर থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি জোনালে তিনি जों प्रजातंत्र दिवस अथवा गणतंत्र दिवस पालन खालायो তিনি गणतंत्र दिवस अथवा प्रजातंत्र दिवस नि তিনি चीनी आसोफ्रां बिनि लगे लगे फाइ मानजाक फाइजाक चीनी दलाई जोनाल चेयरमैन रतीश त्रिपुरा महोदय फाइ मानजाक फाइजाक चीनी जोनालनि अफिसार जेडिओ सुदन देव बर्मा থেকে शुरू खालाय जतनि मुं सालिया चीनी आरो अन्यान्य जारा अफिसार विभिन्न दप्तरनि आनि विभिन्न बार्जा गोनांराव आनि दायजा आसौजा फाइ मानजाक फाइनाय विभिन्न स्कुलनि चीनी छात्र छात्रीराव आनि अक्रा चाक्राराव आं किसिसा गावनि बिसिंतै नरावनो सावकाव सावै आनि गाव पायरनानै आं चेष्टा खालायनो काजे नराव जत साइमानो भारतवर्ष 1947 सनो भारत स्वाधीन ओंखानो তিনি কেন আবার जों তিনি 26শে জানুয়ারি এই যে তিনিনি দিন তামনি বাগৈ जों তিনি প্রজাতন্ত্র দিবস অথবা তিনি গণতন্ত্র দিবস বা जों दिवस पालन खालायखा 1947 सन 200 বছর इंग्रेज शासननि पर 1947 सन विभिन्न आंदोलन विभिन्न भावे लड़ाई विभिन्न भावे जों सांविधानिक पद्धति लड़ाई खाइमानि परे 1947 सन जों भारतवर्ष स्वाधीन घोषणा खानो किन्तु चीनी सांविधानिक भावे चीनी अधिकार चीनी जे भारतवर्ष परिचालना खाइनानि मत चीनी संविधान कोनो तैरि खाइजाया तत्कालीन इंग्रेजनि बा तत्कालीन इंग्रेज गावनि नेतृत्वे संविधान चीनी भारतवर्षनि चले दङ जार कारणे चीनी 1947 सननि परे 1930 साल दिनैनि दिन 26 जानुवारि लाहौर अधिवेशन कायसा चीनी जवाहरलाल नेहरूनि नेतृत्वे और कायसा साजागा जे भारतवर्ष कायसा प्रत्येक जाति प्रत्येक धर्म प्रत्येक सम्प्रदाय बरंनि अधिकारनि बागै जत धर्मनि अधिकारनि बागै जों कायसा और तिनि आइन खालायजानाय जे भारतवर्षनि संविधाननि बागै कायसा तिनि स्वराज अबहरनाय कायसा ओ आइन तैरि खायजाय तिनि अ दिन जातीय पताका उत्तोलन खायो अबनि बागै अ दिन लक्ष्य खालायै जों तिनि 15 आगस्ट नि परेयो जे तिनि 26 जानुवारि जों तिनि स्वाधीनता अथवा गणतंत्र दिवस हिसाबै जों पालन खालायो एक्चुअली गणतंत्र दिवस माने प्रजातंत्र दिवस माने जे प्रत्येक ब्रुंनि प्रत्येक गुरु कायसानि प्रत्येक धर्मनि जतनि अधिकार दङ भारतवर्ष गणतंत्र जत जाति जत धर्म जत सम्प्रदाय धनी गरीब नेता मंत्री जत बर' रावनि जतनि अधिकार बिनि प्रयोग खालायमाङो अबनि बागै जों तिनि सागो जे गणतंत्र दिवस और तिनि छाना खालायो तिनि विभिन्न स्कुलनि चराइराव फायजाक स्कुलनि पढ़ुवाराव जदि और बांग्ला साकाय तो बरफ हयतोबा बुझिमानग्ला এই যে চরাইরাव
অনেক সময় তিনি ওর ফাইনেরা অনেক সময় মনে খাইও তিনি 26শে জানুয়ারি তিনি হয়তোবা কোনো একটা উৎসব পতাকা উড়াই দেব চকলেট চালাইনানি ফাইও जों তিনি ওর বিস্কুট চানা ফাইও অবয়া চিনি চড়াইরাও চিনি ভবিষ্যৎ চিনি চড়াইরাও চিনি জেনারেশন বরং তিনি মূল্যবোধ जों मा জাগাইনাই দেশপ্রেমিক বরং मा জাগাইনাই তিনি ভারতবর্ষনি একজন নাগরিক হিসাবে বড় গর্ববোধ মাওনাই যে ভারতবর্ষনি সাংবিধাননি বরং যখন যে জাতীয় পতাকা তৈরি जों তিনি বন্দে মাতরম नै মিছিল খাইলে মানে এই যে জাতীয় পতাকানি বিনি একটা রহস্য বিনি একটা যে গভীরতা অবতাম বিষয় অববচুং চিনি চড়াইরাও ভবিষ্যৎ জেনারেশন রাও जों फोरोंनानै लानाय কারণ এই চড়াইরাওনি মাধ্যমে আগামী দিনে দেশ চলে না এই ছাত্রছাত্রী যারা কুচি কচা যারা তোমার বরণের নেতৃত্বে চিনি ও রাজ্যনি সরকার চলে নাই ভারতবর্ষ চলে নাই বরং আগামী দিনে দেশ পরিচালনা করে নাই কাজে जों যে সিও ভারতবর্ষনি সংবিধান যদিও সেকুলারিজম কান্ট্রি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র যত জাতি যত সম্প্রদায় ধনী গরিব যত অধিকার তো মহিপানা বর্তমান পরিস্থিতিও চিনি কিসা ব্যতিক্রম নংজাগো ওরা তিনি শুধু জাতীয় পতাকা উত্তোলন খাইয়ে जों শুধু নিজেনি ধর্মন রক্ষা খাই নাই ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র যত ধর্মনি স্বাধীনতা তমু হিয়াবা এরপরে আনি ধর্মনি পালন খাইমানি সাথে সাথে আর একটা ধর্মনি বিনি স্বাধীনভাবে বন ধর্ম পালন খাই জানায় বিনি অধিকার প্রয়োগ খাই জানায় চিনি অবব মানসিকতা তৈরি উনার না কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিও কোনো একটা ধর্মনি প্রতিষ্ঠান যে অবক্ষয় জাখা কোনো একটা ধর্মনি উপর যে আঘাত খেলাই জাখা অব কিন্তু পরিষ্কার অগণতান্ত্রিক অব কিন্তু ভারতবর্ষনি যে গণতন্ত্রনি আওতা দিনিয়া অমহাই খেলাই তংখাইকে আগামী দিন যিনি চড়াইরাও অমহাই মানসিকতা তৈরি ওখাইকে ও দেশনি একটা বিপদনি সংকেত নিয়ে আং মনে খাইও অবনি ভাই আং সানাই যে বিভিন্ন স্টেটও বিভিন্ন রাজ্য जों नंगौ বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠান রাখো সজাকা আর একটা যারা নিচস্তরের জাতি যারা দুর্বল জাতির অনবন আঘাত খাই জাখা